बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का मशकूर हूँ और माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस सर्दी में बेवक्त आप लोगों को मैंने बुलाया, क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल उसमें इलेक्शन के बारे में निकल रहा है। इलेक्शन के बारे में कुछ मुतज़ाद किस्म की खबरें, इल्ज़ामात और शिकायतें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोगों को तकलीफ दे दें। हमारा इलाका आपको पता है, आप ही के ज़रिए से ये उजागर हो रहा है, आप ही के ज़रिए से ये आगे दुनिया को प्रमोट हो रहा है, दुनिया वाले देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ही के ज़रिए से यहाँ ऐसे हालात न हो जाए, ऐसी चीज़ न हो जिससे हम बदनाम हो जाए, यानी कि बलुचिस्तान बने। तो इसलिए आज हमने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को तकलीफ दे दें। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रिंट मीडिया में खबरों में आता है कि भाई फ़लानी क्यों आ गया, फ़लानी क्यों बुलाया गया। ये चीज़ें तो हमने किसी को बुलाया नहीं है। मैंने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बुलाया, वो नेशनल डे के लिए। नेशनल डे में आगे वो हमारी आज़ादी का दिन था, उन्होंने आकर वो आज़ादी का परचम अनफ्रल कर दिया और परेड देखा वापस चले गए। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप लोग भी हमारे साथ दे दें, हम बैठकर इस माहौल को बहुत ही पुरअमन बना दें और तकल्लुफ़ और खुशकुन बना दें। तो हमें यकीन है इंशाअल्लाह आप भी हमारे साथ दे देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को इस सिलसिले में कोई शिकायत है, कुछ है, तो ये तो आप लोगों को साफ मालूम है कि इसके लिए चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके साथ उसके एलाइड जितने महकमे के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उन तक आप लोग इन चीज़ों को उठा सकते हैं। लेकिन सो फार हम समझते हैं कि ऐसी कोई ख़ास बात हमारे नज़रों में नहीं आई। हमारा काम है इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट देना, हमारा काम है इलेक्शन कमीशन की असिस्ट करना पोलिंग करवाने में, पोलिंग के प्रोसेस को इंश्योर करने में, ये हमारा काम है। तो बाकी हमारा कोई काम नहीं है। जिसकी मर्ज़ी जिसको चाहे वोट दे दें, वोट के लिए हर एक का हक है, वो ज़ैद को दे दे, बकर को दे दे, किसी को दे दे। इस सिलसिले में हमारे सामने अभी तक कोई पोटेंशल तो एक तरफ छोड़ दें, मामूली शिकायत भी नहीं आई हुकूमत के पास। चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। अलबत्ता थोड़ी बहुत शिकायतें चीफ इलेक्शन कमीशन तक मेरे ख्याल में पहुँच गई थी। उन्होंने तकरीबन 95-96 नोटिस मुख्तलिफ जमातों के, और उन जमातों में मेरे ख्याल में लीडिंग पर पीपल्स पार्टी है, दूसरे नंबर पर PTI है और तीसरे नंबर पर नून लीग। तो हमने समझा कि आपको ये प्राइज़ कर दें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर है इलेक्शन से मुतलिक तो इलेक्शन कमीशन से आप लोग रिव्यू करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया, सवाल है कि वो किसी को मैंने नहीं बुलाया है। इलेक्शन 2017 में तो ये क्लियर है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद कोई भी वज़ीर या वज़ीर-ए-आज़म ये दौरा नहीं करेंगे। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म को आप बुलाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म उससे तकरीब में सूबे का ऐलान करते हैं, तो फिर तो ये इलेक्शन में असरअंदाज तो हो गया सर। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने
صوبے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ہم سوچ رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں، یہ کہا۔ سر الیکشن ایکٹ 2017 جو امپلیمنٹ ہے گلگت بلتستان میں، کیونکہ وہ پاکستان کے الیکشن ایکٹ سے لے کے یہاں امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی وزیر، مشیر، وزیر اعظم، صدر اور جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ایسے میں گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ جیسے ہر جگہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ووٹ دیں گے اتنے کروڑ دوں گا، تو الیکشن کمیشن میں اس کی کمپلین تو ہو چکی ہے، لیکن کیا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو آپ کو ان کا مینڈیٹ تھا کہ فیئر الیکشن کرانے کے حوالے سے، تو اس پہ ڈائریکٹلی آپ پہ بھی یہ بلیم نہیں آتا؟ کس سلسلے میں ان پر blame یہ جو اعلانات گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں، ان کا جو وزٹ ہے اس سلسلے میں اگر کوئی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت کے اس میں نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا ہے، وہ ایکشن لیتا ہے، اور اسی پر تو 95 سے زیادہ انہوں نے نوٹس ایشو کی ہے۔ نہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے نا کہ جب جہاں الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے فیئر الیکشن کروانا، لیکن اس کو سپورٹ تو آپ نے دے دی، تو گنڈاپور صاحب کو اس وقت سیاسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروٹوکول مل رہا ہے، گورنمنٹ آفیسرز کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے ان کے پروٹوکول کے لیے، یہ بلیم تو ڈائریکٹلی آپ پہ آئے گا کہ جناب علی گورنمنٹ آفیسرز ان کے پروٹوکول پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک وزیر بھی ہے، وہ آپ کے گلگت بلتستان کا ایک وزیر بھی ہے، گلگت بلتستان کے افیئرز ڈائریکٹ اس کے انڈر بھی آتے ہیں۔ جہاں تک پروٹوکول کا تعلق ہے، پروٹوکول میرے خیال میں سیکیورٹی کی حد تک یہ ہماری مینڈیٹ میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ چیف منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن ایکٹ یقیناً یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک قانون آیا ہے، ایک قانون امپلیمنٹ ہوا ہے گلگت بلتستان کے اندر، تو اس پہ امپلیمنٹ کروانے کا کام تو صوبائی حکومت کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے تو یہاں پہ باقاعدہ سے میٹنگ بولا کہ میٹنگ کی تمام ہائی آفیشلز کے ساتھ گلگت بلتستان کے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہائی آفیشل کے ساتھ اس سلسلے میں میٹنگ تو نہیں ہوگی۔ کس سلسلے میں ہوئی تھی سر؟ چیف سیکرٹری صاحب بتا دیں گے۔ چیف سیکرٹری صاحب بتائیں گے آپ؟ جس میٹنگ کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں صرف انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ جی آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے، امپارشل رہنا ہے، اور کسی بھی آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور ان سے کہا ہے کہ جی آپ اپنی ایمانداری سے کام کریں اور اس الیکشن پروسیس کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ بنانے میں مدد کریں۔ چیف سیکرٹری صاحب، چونکہ سوال جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کسی وفاقی وزیر کا گلگت بلتستان کی الیکشن کو دوران وہ آ نہیں سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کوشچن اس وقت جو پبلک جو پرسیپشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے پابندی کے باوجود جو ہے گلگت بلتستان کیسے آیا؟ اس کی انٹرپریٹیشن میرا مینڈیٹ ہے نہیں، بٹ میں ویسے آپ کو جو ٹوٹل اگر آپ پڑھیں نا تو اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے اینی پبلک آفس ہولڈر، لیکن پبلک آفس ہولڈر میں پھر میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس میں پھر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے ہیں، اس میں پھر JUI کے بھی لوگ آئے ہیں، PMLQ کے بھی آئے ہیں، اور اکارڈنگلی الیکشن کمیشن نے سب کو نوٹسز دیے ہیں۔ اس نوٹسز کے مطابق جو قانونی کارروائی ہے وہ ہم سپورٹ کریں گے، یہی ہمارا مینڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ سر الیکشن کمیشن کے جو آرٹیکل 18 کے مطابق یہ ہے کہ آفیشیل آفس بیریئر کی بات کی ہے، آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، شاید یہ ہے کہ یا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا آپ نے پڑھے اس کو، اس میں لکھا ہوا ہے آل پبلک آفس ہولڈر۔ علی بن گنڈاپور صاحب کو دیامت کی انتظامیہ نے ایک نوٹس جاری کر دیا تھا، وہ راتوں رات واپس کیسے ہو گیا تھا؟ میرے علم میں نہیں ہے، الیکشن کمیشن سے پوچھیں، چیف سیکرٹری انتظامیہ نے نہیں کیا تھا۔ چیف سیکرٹری صاحب ہے کہ جماعت کی طرف سے براہ راست آپ کے اوپر یہ الزام وہ عائد کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک
नून के सूबाई सदर ने भी आपको बाकायदा तौर पे कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने वाले चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे जो है इंतखाबी धांधली जो तहरीक इंसाफ के लिए रहनुमा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने दिफा में क्या कहना चाहते हैं? इसमें दिफा की बात ही कोई नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है, आप भी देख रहे हैं जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि जब इलेक्शन की गहमागहमी होती है इस किस्म के इल्ज़ाम तो आते रहते हैं, इसमें हकीकत में कुछ भी नहीं है कसर करता, और ये आप दाद देंगे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर ने यामन की एडमिनिस्ट्रेशन ने वज़ीर उमूर कश्मीर को नोटिस दे दिया। सर अस्टोर से जो सरकारी बैलेट पेपर्स जाली बरामद हुए वहाँ पे, उसके हवाले से क्या एक्शन आपकी गवर्नमेंट ने लिया है और इसके पीछे कौन लोग थे जिनको अगर आप सामने लाए? वो भी परव्यू है उसका इलेक्शन कमीशन का। नहीं तो गवर्नमेंट की भी कोई, गवर्नमेंट के सामने कोई चीज़ आ जाए तो करेगी ना, गवर्नमेंट के पास इल्हाम तो नहीं होता। सर ये तो रिपोर्ट हुई है सारी चीज़ें। इसमें बिलीव उन्होंने उस कैंसिल कर दिया, देखिए किसी के उनके नोटिस में आया, उन्हीं का मैंडेट था, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात से पहले ही अगर यहाँ अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही है रिपोर्ट रीडिंग के हवाले से सरापा एहतजाज है, तो कल अगर इलेक्शन होते हैं उसके बाद भी ये माहौल तो गर्म होना है, आपकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तो आना है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं? आप समझते हैं क्या? आप कहते हैं समझते हैं, हमें यकीन है 100% कि बिल्कुल फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, जहाँ तक हमारे इख्तियारात हैं। बाकी रही बात रिगिंग और पोलिंग के दौरान होती है, इलेक्शन कमीशन के नीचे कवानीन हैं, उनके रिटर्निंग अफसर्स हैं, उनके पोलिंग अफसर्स हैं, उनको बाकायदा इलेक्शन 2017 के तहत इख्तियारात हैं, बाकायदा इलेक्शन ले सकते हैं। सर सिक्योरिटी प्लान क्या है सुल्तान, अब तक कोई सिक्योरिटी प्लान जारी नहीं हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसको मौजूद हैं, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्लान अंडर वे है, आईजी साहब ने बना दिया हुआ है, इंशाल्लाह पूरे सिक्योरिटी एकदम आता है। चीफ सेक्रेटरी साहब बताइएगा ये हसास पोलिंग स्टेशन कितने हैं, उनकी सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स क्या रखे हैं, ताकि ये है कि सिक्योरिटी की ब्रीफिंग अलग एक आईजी साहब और होम सेक्रेटरी का इंशाल्लाह, इट्स अंडर वे, बन रहा है, सिक्योरिटी प्लान तकरीबन तैयार है, जब बन जाएगा तो आपको बता